20 টনের, তাই তো? দেখো সোজা নেই, কিন্তু সোজা নেই, এটা সোজা করতে হবে। এই মাথাটা একটুখানি বেশি হয়েছে, ঠিক আছে? না হয়নি এখনো, এটা এটাকে সরিয়ে আনুন এটাকে। ব্যাস, দাঁড়ান, এভাবে তুমি খাঁজে বসাও, খাঁজে না বসালে হবে না। সোজা হয়েছে তো? চল একটু যাবে, কি যাবে? একদম এন্ডটা প্রথমে করতে হবে না, প্রথমে আপনার ভেতর থেকে মাঝখানে হবে না? হ্যাঁ। চলো বিসমিল্লাহ। এক মিনিট পালিয়ে যাচ্ছে, এক মিনিট না, স্ট্যান্ডটা পালিয়ে যাচ্ছে, স্ট্যান্ড পড়ে যাবে। চল मेन वो तार इतना भारी है ना, उसको भगा देता है, पूरा वेट पड़ गया ना, टांग ले रहा मारो, जोर जोर मारो, दादे मारो, हाई प्रेशर स्पीड में मारो, स्पीड है, একটা পাও সামনে দিয়ে দিন যদি উঠছে তো। मारो दादे मारो, 25 মিটার আছে, লাগবে প্রেশার লাগবে। बैठा देखो नहीं, थोड़ा सा बाकी है, मार दे रहा उसको नजर आ रहा है, हो गया ना, रेस कीजिएगा, बस 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 रेस कीजिए, उसको हां छोड़ सामने को मेन क्या ना, इतना टान पड़ रहा है ना कि पकड़ने में समझ में नहीं आ रहा मेरे को, इतना टान हो जा रहा है मशीन के ऊपर। काट दे हमने তিনটে অ্যাকচুয়ালি পাঞ্চিং করে ওরা, হ্যাঁ তিনটে করে, হ্যাঁ, একটা সাইডে একটা মিডিলে। কি হলো? দেখো ও ঠিক আছে, এক পকড় রাখতে পারো না, আচ্ছা লক, एक सेकंड देखिए, লক করতে হবে। वाह बहुत ज़्यादा टान पड़ गया, टाइट कीजिए इसको। मार्गो দাঁড়াও, ওটা সমান আজিকে আগে বলুক। थोड़ी होगा, अब बैठ जा रहा है वाह, क्या हो रहा है, कार पूरा एकदम टेढ़ा हो भाई, मारो चलिए मारिए, गॉगल खुले मारो, প্লাস্টিক খুলে দিতে হবে, প্লাস্টিকের জন্য স্লিপ করছে। সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টের সঙ্গে এর কোনো নাট বোল্ট সিস্টেম নেই না? আছে তাই তো, ওটা লাগাতে হবে। हाँ स्टैंड तो सब सीट मतलब 2 मीटर में काम आएगा आपको, मैं यहाँ और टेस्ट के टाइम में बस दिखा देना, स्टैंड में काम आएगा। बहुत कोई लोग तो बैठेगा वो टूल बना बैठेगा तो ऊपर में टावर के ऊपर में, तो काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं ऊपर में हो गया नहीं ना? हुआ भैया आप देखिए, नहीं हुआ, नहीं वो দুটো একসঙ্গে জুড়ে যাবে, জুড়ে গেলে ছাড়তে হবে। और डाई में कटिंग भी है इतना सा, हाँ कटिंग, हाँ वो चढ़ के लिए, चढ़ के काट के रखो बैठा भैया, बस बस हो गया, रिलीज कर दो, रिलीज कर दो, आस्ते आस्ते हो दो, बस हो गया, जा रहा है।